Mbah Adi Mas Bowo. Mas Bowo dan kawan-kawan dipersilakan. Ayo Pak. Ini Mas Bowonya ini. Mas Bowo. Ya, oh bukan di bawah Mas. Masih di bawah Mas Bowonya. Pak Odai Ibu Indah. Kencenepang Dede Risti. Mas Bowo. Oh ini Mas Bowo tak UU. Ya 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 ya. Masih wong lagi kedanan nyawang potong cengar cengir dewe pandang-pandang dek sawang-sawang senajan ireng aduh kakak bulan midem Mas Bowo. Ayo. Monggo monggo monggo. Masih sing lagi kedanan kula abot demen sampeyan apa kumise manis meseme senajan ireng aduh Mas Bowo bulan midem Mas Bowo. Ayo monggo. Mas Bowo. Mas Bowo sayang. Terima kasih. Yang ini Mas siapa ini? Mas Biwi. Papanya Arkin. Apanya? Ayo papanya Arkin sayang. Papanya Arkin. Apanya Arkin? Papanya Arkin. Papanya Arkin. Oh. Abah. Yang ini Bapak aja. Terima kasih. Mandi parane yen kakang tulung kula digawa arep sedina arep seminggu kang kulane melu lambine ireng celanane ireng bentinge ulap pucuk mangane bareng turune bareng kawine mengko besok masih sing gawe kedanan kula abot temen Bapak Wakmat sayang. Bapak Wakmat. Bapak Wakmat, Bapak Wakmat, Wakmat. Bapak Wakmat sayang. Manis meseme. Jangan turun Bapak Wakmat. Ini Bapak. Senajan Ayo. ganteng. Aduh Bapak Wakmat, kula nidem. Bapak Wakmat. Bapak Wakmat. Ayo Mas Bowo. Mas Bowo. Ini jogetnya boleh agak tengah. Mas Bowo sayang. Terima kasih. Bapak Tono, Bapak Tono. Bapak Tono. Ayo, jalan-jalan. Bapak Tono. Bapak Tono. Bapak Tono celok. Bapak Tono. Abah Tono sayang. Iya ya yuk. Abah Tono. Bener ya yuk. Gaya nih kene mah. Oh, Emangnya tepuk celok.
karya cipta dari Restu Braja Tu Mama. Si puncak oma. Besal aku Aisal. Si puncak oman Cikarang, Bapak Ji Purwan, Irisa Sejati. Senajan wis sumpah ora bakal percaya, pengen ngomong janji pasti bakal ngingkari, wani ngomong setia tapi nyatane dusta, nyata ucap sirah gue pernah dipercaya. Ibaratnya saya yang wis tadi bubur, diwasun setia tadi gawe hancur. Apa cuma dolanan, apa pelampiasan, apa karena sirah wis duwe wong liya. Si Bujang Oman yang ada di Cikarang, coba OGP Obrol ganjene pantulan. Dede Rizky. paling cantik. Nok Indo, Nok Indo, Si Nok puncak Indo. oma. Nok Indu, Nok Indu, Nok Indu. Pengorbanan selalu disia-siakan, menggerbi pernah dipayangkan. Salah sayang, naik lagi sayang.
ibu-ibu ulah gibanya. Apa Sok, sih? gibah. Gimana Ajan bu? cerok. Ajan, ajan. Yos. Ganjre bangzura. Listi. Paling cantik. Makasih. Kecilik. Ibu Hajat, Ibu Depi sayang. Ibu sayang. Arep ngomong apa? Ora terpikiran. Ngomong apa sih? Ujar kono makasih oma. Ake wong panas hati. Sedana diomongi. Najan karton bagus. Angger plesa. Angger plesa. Aku besok baik ya. Lamun lagi sengit, sengit baik. Ajak batur sejene sampai ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah nikana wur coba sirang aja terus ibu. Wur. Mama Nani. Mama Nani. Sayang. Siapa sih? Mama Alea. Mama Alea. Mama Alea. Mama Alea. Awur. Siapa ini? Terima kasih. Mama. Malaikat atim. Malaikat atim dan berdosa. Bro. Iya benar. Malaikat hati nyateti dosa rasa manusia sing sempurna. Kabeh manusia duweni dosa cuman cara sing beda-beda. Macam-macam dosa gibah ya anak termasuk Rainira. Terima kasih. Pakai pertama nih. Ibu lamun lagi sengit tabai ngajak ibu ajak ibu Devi sayang batur sejene sampai ngarang cerita Dede makasih supaya wong percaya nyebar fitnah gibah nih kana-kana coba sirang aja ninga balong ambang Rumus bro. Iya bro. Mama Jaki Mama Jaki Mama Jaki Mama Jaki Mama Jaki terima kasih Mama Jaki udah Mama Jaki Oleh ke orang uripmu yang buat cakep terus jaga. Mama siapa ini? Kudu dijaga Mama Fahmi sayang Mama Fahmi sayang Mama Fahmi iya terus habis aja buat Dede bayi ya. Mama Fahmi Cirebon makasih sayang Bunda. Yang ini Ibu cantik. Malaikat hati nyateti dosa rangka manusia sing sempurna kabeh manusia
macem cerita sing aneh tapi nyata. Ana sing dadi buta kepengin sugih harta, ana sing dadi wewe pengen seneng uripe. Ganjene pantura Dede Rizky. Majikan nom, majikan nom, majikan nom. tekad ning atine mati pujare bae sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Terima kasih Bos Rais, Bos Rais, Bos Rais. Tekad ning atine mati pujare bae sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Dosa oh memang dosa, mati bakal disiksa, ora nana ampunan sebab ingkar sing Tuhan. Terima kasih. Dunia oh dunia, dunia wis tua, macem-macem cerita sing aneh tapi nyata. Mamae Rais, mamanya Rais, papanya Rais, papanya Rais, mamanya Rais, mamanya Rais, papanya Rais. Tekad ning atine mati pujare bae sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Papanya Rais, papanya Rais. Tekad ning atine mati pujare bae sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Dosa oh memang dosa, mati bakal disiksa, ora nana ampunan sebab ingkar sing Tuhan. Dunia oh dunia, dunia wis tua, macem-macem cerita sing aneh tapi nyata. Terima kasih, silakan Majikan Pak. nom dan
seleksi sebab ake si nganti. Anggo koleksi Clok. Iya. Nopulva. Perasaan kane nganggep guyonan, kita mau dianggap batur, mau jadi wadon penghibur. Ya Allah, kasihan banget wadon penghibur. Ya iya. Sayang, ya Allah, anak wadon ternyata silang kuasa. Cindy Prafili, Amiristi, ternyata rasa nyaman cuma jebakan. Kita dipergi cuma tanggo koleksi bagi bahan seleksi sebab isi goyangnya gimana Mi? Nganggo perasaan kane nganggep guyonan, kita mau dianggap batur, menjadi wadon penghibur. Hati ni anak notif tapi atine beli aktif, tersangka silang ke kuota, ternyata silang ke rasa. Wong lanang ampun ya, ternyata rasa nyaman pun cuma jebakan. Kita diparki bahan koleksi, jadi bahan seleksi sebab ake si ngantri.
Keluarga yang berbahagia, tak terasa untuk kebersamaan. Obat Mama Wilona, Mama Ilona, Om Yaya Cisaan, Om Yaya Cisaan, Mas Abisem, sampean bakal tegel hianati kula sinis 6 tahun segena berarti langka artine selama kieu perhatiane kabeh cuma pura-pura cuma bebodohin kula sungguh ora disangka Mama Ilona, Uli Salut, Om Yaya Om Yaya, yang punya lagu Mama Wilona. Ketiga lui panas hatine kula panas kebakar cemburu nyawang sampean selingkuh apa itu? rasane kaya diiris batin sun cuma nangis si pengkhianatan katon jelas ning adepan berarti langka artine selama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura cuma bebodohin kula sungguh ora disangka Uli Sabit, Mama Wilona, Om Yaya, yang punya lagu OGP, Obrokan Jene Pantura, Dede Risti, paling berkiru, Mas Abisem, Om Yaya, panas rengenge ketiga lui panas hatine kula panas kebakar cemburu nyawang sampean selingkuh
Ada. Ada sayang. Ini spesial temannya Pak Hajat, temannya Bapak Karma. Beli disangka beli diana, sampeyan bohongi kula, batin sun rasa kesiksa, rusak jiwa kelawan raga. Maaf sayang. Liwet dini dosa, sampeyan bohongi kula, selawat serumah tangga, kula sering dilarang. Paji Tony, Punten ya yuk. non sayang. Saya nongol mana? Ya ora Pak. Maju sayang. Terima kasih Kanjeng Pantura. Deristi. pemuda Windu Aji. Pemuda Windu Aji. Pemuda Windu Aji. Pemuda Windu Aji. Kebuyu bae, aduh kebuyu. Sun ngalami demani wong duwe rapi. Aduh ampun Gus, ayo getune beli mari-mari. Ayo terima kasih. Ganteng. Hah? Ajudin anak-anak pale. Kian sun ketuon, demani laki nengon. Aduh ampun Gusti, larane setengah mati. Bang aja. Ajudin saya beli wedini dosa. Bos korun. Ajudin sampeyan demeni kula, Di tempat batin sun rasa kesiksa, jadi rusak jiwa kelawan raga. Ajudin tadi Ari karo laki aja tukaran baik, beli. dilayani laki kusing bener. Mau makan selo, maaf ya makan selo. Kita masa luwe baik. Pengin sun ngalami ngerebut wong duwe rabi. Aduh ampun Gusti, getune beli mari-mari. Terima kasih bosku. Ajudin lagi yang merah. Kian sun ketuan, demen laki nenguan bos karun. Aduh ampun Gusti, Pak Hajat dina mungguri. Ajudin yang ganteng. Saya beli dini dosa, sampeyan nyakiti kula, Tidur di tempat batin sun rasa kesiksa. Jiwa lawan raga.
Masya Allah. Oh iya. Kelingan zaman semana ya nok. Kelingan ning wong lanang ya. Nongkrong di pinggir sawah kalau disasini Bapak Dea. Bapak Dea. Bapak dia. Bos ayam putih. Bos ayam putih. Bapak Yusbiono, Bapak Hajat. Pak Hajat sing paling eman karo ibu Hajat Bapak teh. Dea. Bapak Dea. Bos ayam putih ini ya. Bapak Dea. Bapak dia. Bapak Dea, jalan. Bapak Hajat, Bapak Yusbiono. Bapak Satria. Rizky Lover Bangkung. Risi Lover Bakung. Najan pada demennya angel ngilangaken aduh kudu mawas diri kakang duwe rapi kula durung duwe lagi Sing kompak kah. Hampir kita diajak eger kah. Iya kompak. Baka-baka pusing kompak coba. mungkin cuma hayangan cintamu ning lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalang ning dosa. Bos ayam putih. Papa Edea. Papa Edea. Tobat Papa Edea. Papa Edea. Bapak Hajat, Bapak Yusbiono. Papa Edea. Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak ke. Bapak ke anak-anak. Bapak Satria, Bapak Satria. Bapak Dea. Rizky Lover Bangkung, Awawan Alumma. Sering gila Kang Genggong. Yen cinta sing sejati beli kudu memiliki kudu saling ngerteni kasih tersakiti tobat Bapak Yusbiono. ser yen lagi kangen kula dolan karo keluarga silaturahmi ngendani kangening ati tapi tulung kakang aja nengeraken bokat mengkon padang betarepaken Bos ayam. Bapak Dea, Bapak Dea. Papa Edea sayang Tobat. Papa Edea. cintamu ning lamunan Siapa? Papa Edea Cacat. senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalang ning dosa. Bos ayam. Bos ayam putih. Bapak Yusbiono. Bapak Yusbiono. Bapak Hajat.
sejati beli kudu memiliki kudu saling ngerteni langkah sing tersakiti. Ayo bapak, bapaknya Kaisar, bapaknya Kaisar, bapaknya Kaisar. Yen lagi kangen pulang, dolan karo keluarga, modal silaturahmi, kembali kangenin hati. Tapi dulu, Sorry. Sabar dong. Sorry. Sabar. aduh, otong. Mungkin cuma hayangan. Cintamu, aduh pengen goyang bay, aduh. Selamat. Pakai celak. Oke. Terus. Aja pura-pura munafik. Aja pura-pura munafik bakal wong goyang ku melotot bae ora. Pura-pura munafik. Genah ngapa kula demani nikah, padahal weruh kakang wis rumah tangga. Tapi gawe gelap mata kakek taman ya, mung bisa demeni, bisa duweni. Kami jebak dengan kamera.
kekatonan. Baik, sira duwe dendam apa sih? Selalu, oh kita weruh, tapi nyata nih kita weruh, gawe gelap mata, mau bisa beli bisa duweni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bener-bener ya. Rungaken Asandra, Nang apa kudu terjadi Demen wong gue rapi Beli bisa jadi siji Cuma terpendam Ningati Malah Asandra. Pulangkan rasa Kakang wis duwe keluarga Cuma bisa mengenal Ini mungkin bisa bareng Najan masa Angger beli bisa Senutupi rasa Pribasane wong depan Ingat baik kakak selalu kebayang Tapi nyatane sirah gawe sirah mau bisa demeni bisa duweni ati karo pikiran ora padha jadi nembangnya gak mono-mono re. Terima gue baik tau deh. Rasane beli kuat nyangga Nendang cinta orang nyata Hubungan wis ketahunan Durung ana kejelasan Jaring lamar ning wong tua Hatiku buktine langka Yen beli niat lan beli tegas Hake kula jadi rampas Awas ya. Kang Ade. Awas ya. Mang Gajir. Hai Gajir. Kang kula ngerti kakang duwe anak landrapi Ayo bisa bagi sing tegas sampean Langsung deh semua operator kita ya Allah ya Langsung Sing tegas mini ya, sing tegas. sing tegas langsung udah di wong lanang Wan nasi bewan denggol Mula wong wadon mung bisa nangis ketuan Tunggu beli Pengen duweni, pengen urip
Hubungan lawas tahunan mung dadi mantan. Cintane kita wong loro tinggal kenangan. Yang gak bakal arep mengkene lawas temenan kamine karo wong seje. Hoba Anizar Aruhan. Anizar Aruhan. Janji cintane sampean mung gawe lara. Rasa batin sun kesiksa nyandang kecewa. Aruhan Anizar. Anizar. Tiwasku rela pasrah jiwa lan raga. Tapi apa sing dirasa mung cuma luka. Setia mung bisa dedonga oli ganti sing eman lan setia. Hubungan lawas tahunan mung dadi mantan. Cintane kita wong loro tinggal kenangan. Yang tak bakal arep mengkene lawas temenan kawine karo wong seje. Hey! Obat lagu yang beli tak Anizar Aruhan. Anizar Aruhan asik Ibabi Nomor Bebek Jati. Janji cintane sampean gawe lara.
tok 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 tok.